Oke Mas Bruku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Welcome back to my channel Mas Bro. Kali ini saya mancing lagi Mas Bro. Untuk spotnya saya mancing di sini Mas Bruku. Ikuti keseruan kali ini Mas Bro. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share Mas Bro sebanyak-banyaknya Mas Bro. Oke, langsung aja kita mancing Mas Bro. Gimana Mas Bro? Sikat. Hadian. Ri Mas Bro. Hadian. Hadian Mas Bro. Diwa kayak. Rene. Mantap Mas Bro. Tipis Mas Bro. Hup. Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, poin pertama Mas Bro, babon Mas Bro. Mantap Mas Bro. 5 jari Mas Bro. Mantap. Oh, boleh babon Mas Bro. Cut. Oh, tuh. Mantap Mas Bro. Hup. Alhamdulillah Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, ini babon Mas Bro, ikannya bersih-bersih Mas Bro. Jangan mantap Mas Bro. Oncal saja gini. Makan Mas Bro. Langsung Mas Bro. Yo, bawa neh. Gondol neh. Terus. Sud. Masya Allah, apa nih? Walah, ngeri. Jangan Mas Bro. Walah, hup, walah. Ini oncal, hup, wes, ipis nih kok, moncal monggo, walah, hup, Alhamdulillah Mas Bro, babon semok naik Mas Bro, 5 jari ini Mas Bro, mantap Mas Bro, ini tipis sekali Mas Bro. Pokoknya mantap Mas Bro. Jos. Yo.
Ayo udah. Gimana Mas Bro? Yo, tarik. Ojo dulu tok yo, terus. Terus no. Ayo terus no. Mandek lu. Ayo terus. Masya Allah Mas Bro. Masya Allah, Edian. Wah, Edian Mas Bro, wes. Wah, ngeri Mas Bro. Ngeri ki. Babon ki Mas Bro. Wah. Hop, sini, sudah saja. Sini, minggir. Aja suwi-suwi. Masya Allah Mas Bro. Masya Allah Mas Bro. Babon Mas Bro. Babon semok Mas Bro. Ini 5 jari up ini Mas Bro. Edian Mas Bro. Dan mantap Mas Bro. Ikannya bersih Mas Bro ini. Jos. Uncal nih. Ayo, babon nih. Dimakan Mas Bro. Ayo tarik terus. Udah. Edian. Hop. Mantap Mas Bro. Iki wae iki. Alhamdulillah. Mantap Mas Bro. Segini Mas Bro, ini layak penggorengan Mas Bro. Ini segini gurih-gurihnya Mas Bro. Mantap Mas Bro. Uncal lah. Ayo. Dimakan Mas Bro. Dimakan Mas Bro. Langsung Mas Bro. Pelampungnya Mas Bro. Yo tarik terus no. Mandi lep. Ayo tarik terus. Alon mentok. Alah sudah noneh. Ayo. Terus. Terus sikat Mas Bro. Masya Allah Mas Bro. Wah, Masya Allah. Ini Mas Bro. Wah, wis. Ini Pak Lindi. Hup, ini wis, tenang. Ini. Ada wis. Sangat berat ya. Ini Alhamdulillah Mas Bro, poin lagi Mas Bro. Ini sudah termasuk babon Mas Bro. Mantap Mas Bro. Ini 5 jari Mas Bro. Mantap. Kita uncal lagi. Ayo. Dimakan Mas Bro. Terus. Ayo, sikat. Alah. Oke, uncal nih. Ayo, dimakan Mas Bro. Terus. Sikat. Alah. Uncal kemana? Ayo, kondolen.
Dimakan mas bro. Terus, ayo terus, yo shoot. Alah. Salah bro, mas bro. Betul. Makan mas bro. Yo terus gondolen enak wani meneh terus sak bengi sore terus edia wah hari mas bro walah masya Allah tarikan mas bro walah edian wes hup. Alhamdulillah mas bro, pun digayain mas bro ini. Mantap mas bro. Ini hup. Wah tipis nih. Hup. Wah, alhamdulillah mas bro, babon mas bro, naik lagi mas bro, ini 5 jari up mas bro, mantap mas bro, tipis mas bro, babon semok, mantap. Dimakan mas bro, oh terus sikat, masya Allah, mantap mas bro, alhamdulillah, naik lagi mas bro, ikan nila, layak konsumsi segini mas bro, ini segini mas bro. Segini ini gurih-gurihnya mas bro, mantap mas bro. Oke mas broku, terima kasih banyak mas bro yang telah mengikuti kegiatan mancing saya kali ini mas broku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya mas bro. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, sekian dari saya mas bro, kita lanjut next video mas broku.